Hello, this is Arnold. In this chapter 15, we'll be talking about the actual plotting. Kining actual plotting is taas-taas ni siya na topic. Kini karon na chapter is mag-focus ta sa Forias. Mag-recall ta unsay Forias, unsay naa sa sud sa Forias nato. So naatay, hindi siya maklaro. Wait. Okay. Natay habitual og naa tay induced. Sa habitual nato na Foria natay task number 3 unya nasa tay number 13A. In other words, mo ni siya ang mga Forias in which ang ato gibutang nga rin na lens kay ang older x. Wherein nga rin naman sa ato induced is natay test number 8 and number 13B. Ang lens in place ani kay ang new Rx nato. Mo nang gitawag siya og induced. So mo na siya ang sa Forias. So mo nang kining upat if you are questioning ani kay mo na siya mag-make up sa parallelogram of zone of comfort. So if ma-discuss na ni ang kining 1, 2, 3, 4 nato is mohimo na siya og parallelogram sa ato graph. Ang parallelogram kay parallel lines, then it's a shape ang parallelogram, okay? But for this topic, we'll be focusing first sa Forias, okay? And with a little bit of the minus lens or the plus lens limit with specifically the number 19, which is the endpoint of our plotting. So what you will need a visual analysis graphing paper, which is available in the description. So let's discuss about the conventions, ang mga need, ang mga required, ang mga nakasabutan para sa ato pag-answers. Okay? So we have the terminologies, the total stimulus to accommodation or the TSA. Asa man ni makitaan sa graph, it is on the left side. So naasay wording nga rin na stimulus to accommodation. So dili ra gid ka maglibog asa diri ang TSA nato. Then we also have the total convergence with the sign of plus or minus. So asa ni makitaan, of course, na ni siya sa ubos. Nga rin dapita sa prism scale at 6 meters. Okay, na kaila-ila na ta sa graph. Then we will be using here the legends. We have circle for blur, rectangle for square, rectangle for break, then triangle for recovery, and X for Foria. And since this topic is all about Foria, we'll be focusing sucking X. And then we also have here TSA is comprised of accommodative demand and the auxiliary lens. Accommodative demand kay mag-base ni siya sa ato test distance. If for far siya kay wala siya accommodative demand because our lens there is relaxed. Okay? Then we also have here auxiliary lens. Auxiliary lens meaning ang kung unsay gibutang nimo na lens in front sa ato pasyente. And then we have here conditions. If plus lens daw kay maka-reduce siya og accommodative demand. Nya if minus lens maka-reduce og AD. Nga naman, why? Why is that? Because plus lens relaxes the accommodation. If ma-relax ang accommodation, maka-reduce siya og accommodative demand. Whereas sa minus lens nato kay mo increase ni dapat ha. Na typo na siya. Increase. Because ang minus lens, it stimulates accommodation. Thereby, it increases the AD or the accommodative demand. Then we also have conventions for the sign of the EXO and the ESO. Okay, balik ko na ko highlighter ha. Okay. Ang kining EXO ug ESO kay given na ni siya. So values na ni siya sa number 3, sa number 8, sa number 13A and B. Okay?
So magamit ni siya sa ato prism measurement which we will discuss later on. Kanya ang iya abbreviation is a PM. Okay? EXO is minus, SO is plus. Magamit na siya na science later. Okay? And then we have here plus auxiliary lens decrease TSA. And then minus auxiliary lens is increase TSA. So same ra siya idea aning gi-condition na to kanina. Same ra siya idea. Okay? Then for our minus TC, plotted to the left of the zero mark. So, for example, ato, TC is equal to minus 2 or negative 2. So, naa siya nga ri dapita. Belongs siya sa basin nato. Meaning, ang kining 2 nato kay 2 basin siya. And then, if it is positive, nga rin na siya na part. So, for example, plus 2 ang ato TC, naa siya nga rin. Okay, gi-explain na din nga rin. So, minus sign is our base in, and then our plus sign is our base out. Let's have an example. So assume let's have the older x of OD minus 0.50 sphere combined with minus 1 seal axis 90. So I know nakabalo ra mo read, so you can read this. So natay given sa older x and number 7. And then we are asked to find this kining sa number 3, number 8, 13a, 13b, 13b plus 1, and number 19. Wherein ang ato 1 to 5 nga rin, kaya mo na ang ato 4 ya. So, designated with X, and our 19 here is blur man siya. So, we can put it to be circle. And then, unsa naman eh? Unsa may buhato na to ani next? So, we have steps. So, the first step is solve for the MSE. Unsay meaning sa MSE? That is our mean spherical equivalent of older x and number 7. And second step na to is get the difference between the two MSEs. Unsa man yung two MSEs na to mo na ang sa older x ug sa number 7. And then determine if habitual or induced. Very important step ang number 3 because if maggamit ka sa wrong kining mogamit ka og diff para sa let's say sa induced is marong na noon ka. Okay? Then we have 4, determine if the test is for far or near. Nganong gamit man ni ang kining pagdetermine nato sa test distance? Because dira sa nato determine pila ang ato ibutang sa ato accommodative demand. And then we have solve for the AD diff or auxiliary lens depending if habitual siya or induced. Convergence demand and the prism measurement. Then plot in the graphing paper. Sa imo na solve na mga AD sa katong TSA and the TC. Mura na ang ato i-plot ang TSA og sa TC. Okay. First step is solve for the MSEs, okay? So saan na gud ni? So unahon sa nimo ang tagsa-tagsa. So for the OD and the OS. So pila may spherical equivalent sa ato OD. So minus 50 siya, minus 50 sphere. Yeah, minus 1 seal. So, ang kining minus 1 seal na to, ato ra na siya i-divide by 2. So, that is equal to negative 0.50. Nya, igura ni i-add ni mo, may negative 0.50 plus negative 0.50 is equal to negative 1 sphere. The same ra gihapog process nga rin. So, negative 1 plus pila may kuha na ni half aning negative 1 that is 0.50. So, minus 1 plus minus 0.50 is equal to negative 1.50. So, next is ato ni sila i-add. That is where we get our total spherical equivalent of negative 2.50. And yeah, magamit na sa formula sa MSE which is TSE or the total spherical equivalent over 2. So, negative 2.50 over 2 is equal to
negative 1.25 here. This will become our MSE for our older x. And then for our number 7, kay mo ni siya ang ato MSE. So the same process lang, gitanaw ang ato OD ug OS na spherical equivalents. Then we have arrived with the total spherical equivalent. Then our number 7 MSE is negative 2. We will take note na ang kining number 7 MSE na to muna siyang mag-serve as our auxiliary lens. Bali ang lens na mabutang. Ang kining auxiliary lens, again, muna siya ang gibutang nimo sa in front sa imo patient. Anya, MSE ato gamit sa number 7 because we cannot kanang ato dili na nato ma single out ni ang kining OD ug OS. That's why we get the average sa spherical equivalent. Munang ato EAL. Okay, next is get the diff. Get the difference between the number 7 and the older x. So this is the formula. Number 7 minus older x na MSE. So negative 2. Negative 2 minus negative 1.25 is equal to negative 0.75 sphere. Ang kining diff nato is magamit ni siya sa habitual nato na mga Fouriers. Nganong sa habitual naman siya magamit, nganong dili man sa induced. Because ang kining diff kay ato man gi-differentiate ang sa older x og sa number 7. Bali ang difference kung unsay ambak sa grado sa older x padung adto sa number 7. Munang sa habitual ra siya gamiton dili siya sa induced. Because sa induced na Fourier ang gigamit ngadto kay ang sa number 7 MSE man. That's why ang iya gamiton ra kay ang number 7 MSE ra. Okay? Again, ang sa diff kaya mo gamit ra ani kay ang habitual Fourier ra. Okay, we're done with the solve for the MSEs. Anya, nakaget na sad ta sa diff. And now, let's determine if habitual or induced siya. So, let's start with number 1. Kining number 3, ang ato test number 3 is equal to 4XO. Okay. Ang 4XO, habitual siya or induced? That is habitual. So, if habitual siya, unsa man imo gamiton nga ri? Diff or AL? That is our diff because we have compared the older x and the number 7. Ayong test distance, pila man? Since this is a far test, so this is 20 feet. Unya, unsa may state of accommodation aning sa 20 feet na to? That is relaxed. If relaxed ang ato accommodation, that means ato accommodation demand or the AD na to kay 0. Yeah, 0 times 6, okay? Because, kuan man, ang formula man sa CD is AD times 6. So, 0 times 6 is equals to 0. Mo nang ato CD nga ri is equal to 0. Ani asa man ni nakuha na to ang value sa diff? Again, mo na si ang value kanina sa ato nakuha. So, negative 0.75. And then, our PM nga ri, ang prism measurement, kay gikan sa kining 4XO. Nganong negative man ay sign? Again, sa ato conventions kanina is if XO siya, negative ang sign. If SO is plus. So, since XO man siya, so negative 4. Ano ato na ni i-solve? AD o diff para makakuha ta sa TSA. So, if diff is negative, AD is decreased. If diff is positive, AD is increased. Sa kining ato case is negative siya. So, AD is decreased. So, bali, murag na kaingon na taan na, you just have to algebraically solve it. So, 0 minus negative 0.75 is negative 0.75. But since accommodation, wala negative accommodation, you cannot go lesser than 0. So, automatically, ang ato TSA nga ri kay 0 and not negative 0.75. Just like AA, okay? And then for our TC is algebraically lang gihapon ni pag-solve. So, 0 minus 4, negative 4 prism. Okay? And then, other don't forget stuffs is TSA should have no sign. Dili ka magbutang arag plus or minus. Anya sa
TC should have a sign, plus or minus, okay? Next step is plotting na ta. So, ang ato TSA, kaya nga rita mag-base, diba? Sa left na to. So, 0, diri ang 0 na to. Anya ang ato TC is -4. Since it is negative, nga rita sa base indapit magtan-aw. So, 4. So, mo nang ato pagka-plot nga ri, kay naa nga ri. Okay, let's proceed with our item number 2. So, test 8 daw kay 1 SO. So, igora siya solve. So, instead of diff ang ato gigamit, AL na karon ang gigamit. So, unsa may ibutang nato sa AL nga ri? Muna siya ang ato number 7 MSE. If na-add ato patient nga ri, for example, presbyopia siya, so imo na siya i-add. For example, let's say na siya add 2. So, ang mabutang nga ri kay -2 plus 2 is equals to 0. So, ma-0 ang AL nga rin. If ever na siya add. So, let's just erase that because that's not our case. And then nga rin, karon sa TSA, ang ato pag-solve nga rin sa TSA is bali siya sa nga rin. If algebraically nga rin kay bali. So, dili kami nga na 0 minus 2 is equals to -2 because let's have an idea. Okay? -2 man siya. So, unsa may pasabatan ning negative na lens? That means nga maka-stimulate siya og accommodation. Meaning, maka-increase siya og accommodative demand. So, that's why ang ato TSA nga rin kay mahimo na siya og 2 diopter. Meaning na siya accommodation. Tungod sa lens na gibutang in front the patient. And then CD is 0 because AD is 0. 0 times 6 is 0. Then PM is plus 1. Plus 1 because SO man siya. So, plus 1. So, ang TC, ang pagkuha na to sa TC is 0 plus 1. Plus 1. And then, plot lang diretso. So, 2 ang TSA. O niya, 1 ang nasa nga rin. So, this is a base out. So, nasa nga rin pagka-plot. And then we have here 13A. So, unsa ni siya? Habitual or induced? This is habitual. Ang ato test distance is, unsa man? Since this is a near test, this is at 40 inches. Para makakuha ta ning AD, ato na siya gamitan na tong formula na atong D is equals to 1 over F. So, 40 over 16 is equal to 2.50. That's why we've arrived with AD of 2.50. Unya ang diff asa nagikan ganina sa ato pag-solve kanina. Unya add algebraically lang TSA is our 1.75 diopters because this is accommodation. Wala siya sign because it is accommodation. Okay? And then next is CD nganong plus 15 man because AD 2.50 man so times 6 ni siya na-arrive ta aning CD is equals to plus 15. Ang kining PM nganong -10 man because 10 exo man siya. If exo, negative sign. Nya add algebraically nga lang gyapon nga sa TC, 15 minus 10 is equals to plus 5. Nya i-plot lang gyapon 175 nya 5. And then next is 13B, 6 exo. So unsa man ni siya, habitual or induced? This is induced for ya at near. So since near man siya, ato AD is 2.50. AL kaya nga ato gamit kay ang number 7 MSE. Yung ato TSA kay 450. Dili man ta mag-add ani algebraically because if negative ang ato auxiliary lens, that means maka-stimulate siya accommodation, thereby maka-increase siya sa accommodative demand. That's why our TSA is 450. Then for our CD, kay gikan ni siya sa katong AD times 6, ang PM nato is gikan na ning 6 exo. So that's why 15 minus 6 is equals to plus 9. Then plot nakadiretso.
Yang nga rin kay nanatay plus 1, 13b plus 1 na siya. So, same ra siya aning kanina. But here, kay, ang AL, kay number 7, MSE, plus add. Pila man to ang ato number 7 MSE kanina? That is negative 2. And since nagbutang man to sa ato auxiliary lens og plus 1, additional na 1. So, plus 1. So, magkabutang tangari og negative 1 sa ato auxiliary lens. So, meaning, compared sa kanina na 450 ang iya uh, accommodation, TSA niya, so mas nigamay siya. Because, kay nagpuno man ta og plus lens. Man ang reason nga nung ni gamay ya TSA. So, same ra gyapon process sa CD, PM, TC. So, I will just skip that. Okay? And then we have here number 19. Mura ni ang lahi because it is designated with the legend circle. Then we will use circle for number 19 as it is blurred. Draw a line where there are many points according to Andre. Yes, according ni Andre. So, kung mag-draw ka og line, kay ngadto daw ka sa daghan og plot. Unya, don't forget na ang kining number 19 mo ni siya ang ato end point. So, mo ni siya dapat ang ato pinakalas na maplot. So, if dili siya pinakalas, that means na ay something wrong sa imo patient or sa imo pag-record. Inana lang. Okay ra daw na dili siya mo igo sa tanan. Okay. Let's have another example. Example 2, this is a presbyopic case. So if you want to practice on this example, I recommend that you pause this video so you can answer on your own comfort. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I will now discuss. So, since 20 minutes in naman ta, compare na lang mo nga ra kung sakto inyo nakuha na ra na answer. So, morning pagkuha sa to MSE. So, i-check lang if sakto inyo nakuha na MSE. Yung sa to diff. So, sa ato number 3, 3 aso nga rin. Dapat mo ninyo nakuha. Nganong ato TSA is 0 nga rin because wala tay negative accommodation. Yeah, sa number 8 na to nga rin kay 1 exo. TSA is 1.25. No, wala ang sign. Wala dapat sign. That is because ang kining negative 1.25 na to na lens nga rin kay nag-stimulate sa accommodative demand. Yeah, negative 1 ang ato PM nga rin kay 1 exo man. Then here, 13A, 5 exo. Accommodative demand is 2.50 because near test man siya. Yeah, habitual, since it is habitual. So, magamit ta sa diff. So, that is 2.25. Then we have CD, 5 plus 15. Always na adjunay plus ha, ang ato CD. Yung PM is negative 5, TC. So, hinana lang niya, plot na mga ra sa graphing paper ninyo. Yeah, 13B is 6 exo. Diri na ang nalahi. Nga rin na ang lalahi. This is induced, di ba? Induced this siya. So, if induced siya, ang imong gamiton kay ang number 7, MSE plus add. So, pila man to ato MSE kanina? So, di nga rin ta magtanaw. Negative 1.25. So, negative 1.25, pila to ato add? Ang ato add is 2.50. So, plus 2.50. So, that is equal to plus 1.25. Because this is the length of place nimo sa imo pag-conduct sa number
13B. Ang kaning sa 13A nato, although near siya, ang ato makuha gihapon na na diff is the same. So, no need ra na siya na ma-change. Ang kinirang yung sa 13B nato ang ma-change. Basta presbyopic na case. And then we also have the 13B plus 1. So, igo ra nimo gi plus 1 ang ngari, ang 125. So, mo na himo siya og 2.25. So, 250 minus 2.25, 0.25, anya. Substitute the values na ng uban. Nya, graph na ka. Then, lastly is our number 19, the 8 diopters. So, ngadto ta sa daghan og points, except aning sa na to, number 2, kini. Nagpalahi siya. So, ang imo linya kay nga gihapon ka maglinya sa mga daghan. Yeah, don't forget jud aning sa circle na sign basta number 19. Ayaw palabi nga rag X. So I guess that ends for my discussion about the actual plotting, specifically for the first part, which is about Foria. I hope you have learned anything. Nya, again, reminder lang, basta press by ha kay number 7 MSE plus add, basin malipat mo ani. And that's it. Thank you very much for listening and bye!